5 سنين وهي كتجول في الطرقات، حققت واحد النجاح على الصعيد العالمي وحتى في المغرب، ولكن باش تحافظ على الرياده ديالها في الصيف ديالها كان خاصها شويه ديال التحديث والتطوير، وهذا الشيء اللي دارته. كنتكلم لكم على بيجو 3008 اللي وصلت مؤخرا للمغرب. هذا الشيء اللي غنتعرفوا عليه دابا في طوموبيل ماغازين. هذا اختبار شامل من نوع ديال الاختبارات اللي تنبغيوهم واللي قدمت لنا فيه الدعوه سوبخيام المستورد من بين اخرين البيجو في المملكه. الهدف هو اكتشاف 3008 في الصيغه الجديده ديالها. لهذا الغرض اجتمعوا جميع الصحفيين في مقر سوبريام الجديد شارع مولاي سليمان في عين السباع الدار البيضاء. ياك دافيد؟ Et oui Nani, l'occasion de faire en compagnie de Khalid Kbaj, directeur général de Sopriam, un tour du propriétaire. Sachez que ce site, qui a nécessité un investissement de 50 millions de dirhams, compte 3 étages et accueille l'ensemble des directions opérationnelles et exécutives du groupe. Il s'étale sur une superficie globale de 13 000 mètres carrés et se caractérise par son architecture moderne, novatrice, fonctionnelle et parfaitement ergonomique. Nous en parlions, la deuxième génération du 3008, dont la commercialisation a débuté en 2016, a été un grand succès commercial. Mais quand même, Peugeot a préféré redonner un petit coup de jeune à son SUV et en a profité pour harmoniser sa silhouette avec la nouvelle charte stylistique de la marque. Quelles sont les ambitions de Sopriam avec ce 3008 phase 2? Younes El Awad, directeur de la marque Peugeot, nous en dit plus. Tout à fait, nous restons très confiants par rapport à la réussite de ce modèle. L'ancienne version s'est très bien écoulée pendant les 4 années de sa commercialisation au Maroc. La 2008 aussi, qui bénéficie de la même stratégie, la même philosophie de montée en gamme, également se comporte très très bien aujourd'hui. Et tous les indicateurs disent aujourd'hui que la 3008 aussi, la nouvelle, sera également au rendez-vous. اهم تطوير كان في لا 3008 كان في الجهه الاماميه، هذا الجزء الامامي اللي تعاود بشكل كبير، خصوصا على مستوى الاضواء الاماميه اللي دائما كتحافظ على هذه التكنولوجيا ديال الليد، ولكن تعاود لها لو ديسان واحد شويه. كذلك هاد الانياب المضيئه اللي كتميزهم بهم بيجو، وكذلك لا كالوندر اللي هي اوريجينال واللي تعاودات واحد شويه. ما كاينش شي تغييرات كبيره في الخلف ديال السياره، كنلاحظوا وجود مصابيح الليد مع انياب ثلاثيه الابعاد وكذلك دي كلينيوطون اللي كيزيدوا الجماليه ديال الاضاءه. بالنسبه للداخل ما كانوش تغييرات كبار، لابيتاك الباقي هو كانوا بعض التغييرات بساط، خصوصا على مستوى هاد ليكرون تاكتيل اللي زاد كبار شويه، مازال لي توش بيانو كما هما، ومازال يعني الركبه مريحه في هذا 3008. تم كذلك تحسين الأجهزة الرقمية على الشاشة. غير ذلك كتبقى الأصالة وجودة العرض التقديمي اللي في الداخل ديال 3008 مرجع في السوق ديال هذا النوع من السيارات. كتوفر مساحة في الخلف لشخصين بالغين، الحجم ديالهم متوسط، وكيبقى الحجم والمساحه ديال الكوفر كبير بزاف. 4 finitions sont au programme: Active, Allure, GT et GT Black Pack. Notre version d'essai, la GT, dispose de quelques équipements de confort très intéressants comme l'accès et le démarrage main libre, le haillon motorisé main libre, le toit ouvrant panoramique électrique ou encore le pack Safety Plus qui inclut la reconnaissance des panneaux de vitesse ou encore l'alerte active de franchissement involontaire de ligne. Et la liste est encore longue. في انتظار انها توصل للمغرب سيارات ابريد اللي كتشارجا، 3008 كتعتمد على المحركات الديازل الخاصه بها، بما في ذلك المحرك ديال 1.5 لتر بلو اتش دي ب 130 د الخيل وجوج لتر اتش دي ب 150 و 180 د الخيل، وبجوجهم مرتبطين بالبواطه فيتاس اوتوماتيك ب8 ديال السرعات. Pas de mauvaise surprise au niveau du comportement routier, bien au contraire. Peugeot sait y faire. Le 3008 associe parfaitement confort et dynamisme. Si l'asphalte est son terrain de jeu favori, sa garde-sol légèrement surélevée lui permet aussi de se sentir à l'aise sur des terrains caillouteux.
La puissance et les reprises consistantes du 2 litres de 150 chevaux lui offrent un agrément de conduite satisfaisant. Côté consommation, nous avons relevé une moyenne de 5,2 litres au 100 km durant notre essai, ce qui est vraiment très raisonnable. Des modifications esthétiques subtiles mais suffisamment visibles, en plus d'un confort de roulement très appréciable. Le 3008 Rostidé demeure une valeur sûre de son segment. Comptez cependant 275 900 dirhams pour repartir au volant de la version d'entrée de gamme 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux en finition active.